Malika cɛman ani malika musoman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a ladɔnniya sa k'a fɔ ko fɛn min ye Ouverture Media o tuma an b'o kɛnɛ de kan kɛnɛ min n'an y'o kɛrɛnkɛrɛn kalata ɲɛkɔrɔla la n'o kɛnɛ na wula fɛ sa ko grand interview o kɛnɛ kan an y'a kanu k'a fɔ ko maa 24 min ni olu bɛ cɛbɔ ye cɛbɔ ye ka ɲɛsin o kalata ko ma o bɛɛ lajɛlen ka an ka lasɔrɔ ka sabu kɛ jumɛn ye ka sabu kɛ an nana ye k'a fɔ adamadenya kɔnɔna na politique bolo kan. Le folie français là, avant d'offrir sa vie à quelqu'un, il convient de réfléchir à qui et à quelle cause il faut se lier. Il vient qu'à faut que y ait Ramadia, quand t'as dit manifestement, quand il vient à une famille massacre, qui dit la mort don, il vient qu'à y avoir dans ma commune, on y a besoin de faire maintenant. Et en quelque cas, il y a quand on a mis ça, à l'éolant fait ça pour docteur Ouma Mariko. Docteur Ouma Mariko, à l'ébangolo, il y a ça. Fɛn min b'a fɛ k'a fɔ malikaw ye ka kɛɲɛ ni ale ka miirina ye ka ɲɛsin jamana ma o tuma a ko dan tulo kan o siratigɛ la an bɛ docteur Mariko fo docteur Mariko ni ma docteur Mariko bi i kɔni b'an bolo ka sababu kɛ n y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ na nin ko minnu o bɛ sen na nka yan'an ma da don babu la fɔlɔ an ma daminɛ ni gɛlɛya dɔ ye a bɛ fɔ o ma ko problème bi ne ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ ni mɔgɔ ye baro caman kɛ o baro caman kɔnɔna na a nana fɔ ne ɲɛna ko gɛlɛyaba kelen de bɛ Mariko ka ko la o gɛlɛyaba ye jumɛn ye o ye ko Mariko dalen don Mali la ko i dalen don Maliyɛnw na ko Mariko ko gɛlɛya de bɛ ka Maliko la e bɛ se ka jaabi di an ma o la fɔlɔ yan'an da bɛ don kuma kɔnɔ ko dɔrɔn de ka problème ye. Ayiwa ni mɔgɔ ma da ne yɛrɛ tɔɲɔgɔn b'a fɔ n ɲɛna k'a fɔ ko ne bɛ da mɔgɔ la kojugu. Mais o jaabi ko ni ma da mɔgɔ la i bɛna da yiriw de la wa ne fɛ danaya tɛ kojugu ye mais ni danaya di mɔgɔ ma ni ma sin ka danaya di mɔgɔ ma i t'a bila lafiya minɛn kɔnɔ wa n'i y'a bila lafiya minɛn kɔnɔ ale de kan ka sa ka danaya tɛmɛ n'ale de kan ka danaya minɛn fa bon n'a sɔrɔ o gɛlɛya de bɛ ne kan ni ye ne ɲininka fana ne b'a fɔ gɛlɛya min bɛ n kan ni ko bi k'i bɛ faso jama de mabɔ gɛlɛya min bɛ faso jama kan gɛlɛya sɛgɛn ni maɲumako dara mɔgɔw kan fo ka don u n'u hakili ni kow cɛ ni ko k'i b'olu bilasira danabaliya nana ni adamaden foyi man jugu fɔ adamaden n'i ma da yɛrɛ la donc danabaliya nana ka na se mɔgɔ wɛrɛ ma donc gɛlɛya min bɛ ne kan ne hakili la o ye o faamuyalibaliya gɛlɛya ye bon nata fana bɛ don o kɔnɔ nka ni bɔra nata kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ ne faamuya olu de caman ye gɛlɛya in sababu ye wa n'u ye ne faamuya yɔrɔ jan fɛ fo ka ko bɛ kɛ ka baraminɛ ni faso jama fɛ min mago b'an ka faamuyali la donc o fana de ye gɛlɛya bɛ yen. D'accord, donc maintenant ça o tun ye an ka ɲininkali fɔlɔ ye min kɛra la docteur Mamadu ko e ye bɛrɛbɛrɛ tigilamɔgɔ ye n'o ye politique mɔgɔ ye an bɛ fɛ k'a dɔn dakura damadɔ e ka politique ko sɔrɔla cogo jumɛn. Siri a ka jan dɛ a ka jan n b'a sumalen de fɔ n'o tɛ n bɛ se k'a fɔ ne ka politique ko sɔrɔla n ka du kɔnɔ ne fa tun ye vétérinaire de fonctionnaire don ne ba tun ye gadonmuso ye ne fa ye jamanatigi den de ye
nka ye gɛlɛya caman sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na mais o ma ɲugun diɲɛ la o ma ban diɲɛ la o y'a to a kɛra mɔgɔw fɛ ka kɛ adamadenw fɛ ka kɛ fantanw fɛ ka ban bingali ma donc o la n bɛ se ka fɔ ne lamɔna o kɔnɔna na ne ma lamɔ duba kɔnɔ buwa bɛ yen banjini bɛ yen maa bɛ yen baden bɛ yen ne ma lamɔ o kɔnɔ n lamɔna du min kɔnɔ n fa ni n ba ani n banjiniw n lamɔna o du kɔnɔ o du kɔnɔna na hakili bɛ jamana la mais ne fa fana tun bɛ politiki kɛ politiki tun ka di ne fa ye tariku ka di ne fa ye bon n'i y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔn k'a fɔ bɔgɔ ta yɔrɔ a tun bɛ politiki fɔ politiki nana don an na waati min na ani donna école la an donna école la min kɛ éducation civique tun bɛ yen pionnier mouvement pionnier tun bɛ yen ne donna mouvement pionnier an tun bɛ kalan ten ka éducation civique kalan o kɛra Moribo tan na o kɛra Moribo tan na mais Moribo bɛ bin waati min na n bɛ san 9 na donc n'i y'a lajɛ an ka école karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen minnu tun bɛ o waati la hakili bɛ Fuseni Kamara la hakili bɛ Musa Kone la o bɛ Dawudabugu la Moribo bɛ bin waati min na ninnu karamɔgɔw mana kasi kalandenw ɲɛna i b'a dɔn ka bɛ o ye koba de ye dɛ kaburu waati la ne ko nin kɔni t'anw ka président ye Sada kan ne fana tun ye pionnier ne tun kan ka jala don Moribo Keyita kan na n'a tun nana Jala ne ka kalan kɛ Jala Jawara ke o de kama n bɛ marakakan dɔ fɔ donc ka sɔrɔ k'a tɔ timɛ ka taa kabini n bɛ septième ni huitième na n bɛ si ka Seko Ture ka discours lamɛn ka na lycée la commencera ka don ka diɲɛlatigɛ ɲini k'a faamuya fo ka na philo kɛ ka na Karl Marx y'o kɔnɔ ka tila ka maliyɛnw ye fana minnu bɛ ka kɛlɛ jamana na donc de donna politique la n bɛ se k'a fɔ an ye politique min sin fɛ sa kɛ sabu kabini denmisɛnnin ma n'a bɛ fɔ i tulo kɔrɔ i nana kɔrɔbaya mais n yɛrɛ ka wuli ko n bɛ action kɛ ko n bɛ ko kɛ politique hakimu kɔnɔna na o kɛra k'an to san 12 san 13 la o kɛra k'an to 8e na donc n ka karamɔgɔ bɛ Kɛnsamugu madame Fall Aminata Kulibali a y'a fɔ n ka rédaction dɔ senfɛ n y'a fɔ n ko k'an to 8e la n y'a fɔ n ka rédaction dɔ kɔnɔ n ko Mali ye jamana dumanba ye jamanaba don sebaya caman bɛ Mali ye n ko nka Mali ɲɛmɔgɔw de man ɲi a y'a sɛbɛn ni bible rouge ko attention e bɛna politique kɛ dɛ donc ka bɔ waati la sa n bɛ se k'a fɔ ne ka politique nana nin cogoya ninnu de la. D'accord, an bɛ don min ko bi an y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye bɛrɛbɛrɛtɔn ye tɛmɛnenw la ko Sadi o Sadi i y'o ka cɛbɔya di ka kɔn i ye cɛbɔya kɛ o fana kɔnɔna na an bɛ fɛ ka dɔn e ka cɛbɔya i ka ɲinɛ cɛbɔya kun jumɛn de b'a la. A kun suguya ka ca ne bɛ don politiki la ka politiki baara kɛ n ma kɛ ni cɛbɔya hakilina ye k'a fɔ n bɛna don politiki la n bɛna kɛ président ye n ma don n'o hakili ye n donna ni min ye jɛɲɔgɔnya politiki la ka kun kelenna banna an b'a fɛ ka jamana ta k'a bila sira dɔ kan ɲɔgɔn fɛ bɛɛ b'i ka jeniyɔrɔ fiɲɛ la donc n taara n'o de ye ne nana o jɛɲɔgɔnya de la kabini n donna association na ka na don politiki la n ma deli ka wuli k'an jɔ k'a fɔ a ye n kɛ nin ye a ma kɛ donc o de kama ne donna politiki la o cogo la ka n donna cɛbɔ la o cogo la n ka parti suganti mais min y'a to ne bɛ sɔn sugantili yɛrɛ ma bi waati min bɛ bi sirika an ka jamana cilen don sɔrɔ sira fɛ bɛɛ ɲɛ b'a la fɛn min bɛ kɛ jamana in tuloma ye min ye tulomaw karila sɛnɛ karilen don sɛnɛkɛlaw mago salen don baganmaralaw bɔ kɛrɛfɛ tɛ artisanat bɛ ka sa k'a kɛ komi o kɛ folklore touriste ye ka sɔrɔ a kan ka se k'an ka diɲɛlatigɛw ko de ɲɛnabɔ n'i y'o jateminɛ ka tila k'a ye bɛnbaliya jugu tilala ka na don an ka jamana kɔnɔ ka siyaw bila ɲɔgɔn na ka siyako kuma kɛ taabolo ye bon ne dun b'a dɔn ni min ye bi ye an ye kɛlɛ minnu kɛ jamana kɔnɔ a fana ye kalanni caman kɛ n ye fɛn caman faamuya n ye min faamuya o ko la n dusu laminɛ bɛ o ko min na n ko ni n ye n sigi ka n bolo da n sen kan
quand il doit là an bɛ se ka jamana kumaniya walew ma walew minnu bɛ se ka kɛ jamana sababu ye an bɛ se ka kɛ jamana sababu ye ka d'a kan komi n banna ka bɔ politique la ka da mun kan ka d'a kan 1991 Seriki denmisɛnninw bɔra ni ne tɔgɔ ye ne de ko denmisɛnninw ma k'a fɔ yɛlɛma bɛ se ka kɛ o y'a sɔrɔ degunba b'an kan a b'an bɛɛ lajɛlen kan n ko yɛlɛma bɛ se ka kɛ n ka kalan ka taabolo ka yɛlɛma an wulila ni kalan taabolo yɛlɛmali de maintenant sisan o yɔrɔ la dɔw b'a fɔ ko kumakan min n'o tun b'aw da ko taabolo min n'o tun b'aw la faamu min n'o tun b'aw la e bɔra k'a fɔ sisan ko jamana binnen don kisiya kɛlɛw ni fɛn caman caman bɛ yen ko o miirina min bɛ yen ko est ce que hali bi e ti ka syndicat o ni politique de confond dɔw ka jate la. mɔgɔw ma foyi faamuya o ma foyi faamuya syndicat ni politique cɛmancɛ furancɛni ka dɔgɔ furancɛni fitinin de b'u cɛ sabu syndicat bɛ bɔ mun na syndicat bɛ bɔ baarakɛlaw k'olu ka nafasɔrɔ sira ɲinini syndicat bɛ bɔ o de la baarakɔrɔsiw ka nafasɔrɔ sira ɲinini i b'a ɲini jɔn fɛ i b'a ɲini fanga de fɛ fanga taabolo de b'a to baarakɛlaw bɛ kɛlɛ kɛ u ka hakɛw nɔfɛ walima baarakɛlaw bɛ jɛ u ni fanga bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ tilako ɲuman donc syndicat ni politique danfara fitinin de b'a cɛ maliyɛnw kan k'o faamuya min na 91 la n'an wulila k'a fɔ ko ka dɔ fara an ka nafa an ka baarakɛcogo kan an ka baarakɛcogo yɛlɛma ni mɔgɔ min b'a ɲini na mɔgɔ min fɛ k'a ka cahier caman d'i ma k'a ka karamɔgɔ bila o k'i kalan n'o wara ka marifa ci i la e b'i sigi k'a fɔ a ye ne ta ye syndicat ye i tɛ se k'o fɔ donc an wulila o kɛlɛ la o kɛra Musa bin ye maintenant sisan jamana ka politique bɛ taa sira fila de fɛ munafan fila de bɛ politique la n b'a kɛ n yɛrɛ ye o yɛrɛ ye kulu dama bɛ fara ɲɔgɔn kan an mago tɛ jama la jama bɛ se ka min las'an ma an mago b'o de la o politique bɛ an b'o de kɔnɔ walima an b'a kɛ ka jama ka munafan n'i y'o sira ta dɔrɔn ko jama ka munafan u b'a fɔ k'i ye syndicat ye o tɛ syndicat ye o syndicat tɛ fanga ɲini o mais n'i ye fanga ɲini daminɛ o tuma i bɛ politique de la maintenant hakilina minnu b'i la n'o ye ka jama munafani de ye dɔw yɛrɛ hakili la jama tɛ se ka munafan cogo si la jama tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la. o de kama u ko fɔ ko e bɛ ka caman b'a fɔ ko e ma politique faamuyali bi ko parce que ko e bɛ k'i ɲɛsin jama ma ka da jama min na ko yɛrɛ de ka gɛlɛyaba ye o de kama y'a daminɛ n'o ye. olu b'a fɛ ne ka politique min faamuya ne t'o fɛ de o faamuyalibaliya tɛ o politique namara ka janfa kɛ mɔgɔw la ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye ka yugurugu kɛ k'i munumunu walasa i bɛ jɔyɔrɔ i sago ye min ye k'o sɔrɔ i sago tɛ jɔyɔrɔ ye i yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ka tila ka se ka fɛn lase ma i ka tila ka tɔw tereke ka tɛmɛ o politique bɛ yen o bɛ taa ni nkalon tigɛ ye o bɛ taa ni namara ye o bɛ taa ni janfa ye ne t'o politique la n ma faamuya tɛ dɛ n t'a fɛ de n b'a kɛlɛ de fana o tɛ kelen ye mais ne hakili la hɔrɔnya bɛ politique la hɔrɔnya fana ye politique dɔ ye parce que jamana dɔw jɔra hɔrɔnya kan jamana fana jɔra danbe kan danbe fana ye politique dɔ ye. mais e bɛ ko yɔrɔ min fɔ sisan an bɛ don min na ko bi maliden fanba ka jate ye min ye o ye vraiment dɔw yɛrɛ ka fɔta la ko olu tɛ politique de faute vite fait ko c'est à dire que i ka compromission kɛ i ka yɛlɛ dɔw ka jate la parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na bi maliden fanba ka hakilila tɛ k'a fɔ ko politique mɔgɔ ka jɔda kɛ jamana ko la parce que a bɛ to ka comportement la donc e bɛ ka danaya min ta ko o ko ninnu sigi sen kan k'o de ka problème ye. o de tun ka kɛ maliyɛnw sewa yɔrɔ ye ka dɔn a kan ka dɔn politique bɛ kɛ cogo min na ka namara kɛ ka janfa kɛ ka to sa la k'i wasa i ka se yɔrɔ la a ma ko ɲɛ jamana ye o ye jamana tiɲɛ de bon ni mɔgɔ ko k'a tɛ ko ko ye politique ye k'olu ma ɲi ko u ma ɲi bon u ma ɲi mais ni aw ko min ka kan ka kɛ jamana kɔnɔ ni mɔgɔ min nana o sira ta ni ko tugun ko o tigi ma fɛn faamuya walima ko o ye problème ye ne fɛ o tɛ problème ye dɛ. donc o yɛrɛ ye kuma min fɔ mɔgɔ traumatisé len don. voilà mɔgɔ ba yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔw kunkolo ɲagaminen don kosɛbɛ. ok maintenant o la sisan pratiquement an y'a ye k'a fɔ ko i ye syndicat kɛ mɔgɔniya bolo kan en même temps an nana ye k'a fɔ ko syndicat hukumu kɔnɔna na wulikajɔba de kɛra jamana in kɔnɔ yan nɔ wulikajɔba min nana wolo ni a bɛ fɔ min ma bɛɛ fanga nalen n'o ye démocratie ye aw ye mouvement démocratique mɔgɔ ye o mouvement démocratique ko la a bɛ ye k'a fɔ ko i jɔyɔrɔba b'o la nimisa dɔ b'i bolo a ko la bi ou bien lawasa de b'i bolo a ko la bi yan'an da bɛ se i ka i kalanta ko ɲɔgɔn. ni n ko nimisa o kɔrɔ ko a tun man ka kɛ mais ni n ko ko sewa
sewa ma k'a kɔnɔ ka da kan kɛlɛ kɛra hakɛ min kama o kɛra to ka jɛ ye donc mais kabra waati la n y'a fɔ kabra waati la ma sewa hakili b'a la conférence nationale banna don min na Mali kɔnɔ ne jɔlen kun bɛ n bɛ miiri la n tɛ yan jɔn y'o jateminɛ ala ka hinɛ Amadu Jikɔrɔni y'o jateminɛ na n jɔlen bɛ i komi faratɔ kɛrɛfɛla la a nana k'a fɔ ko nin y'an sewa don ye i kan ka sewa ne ko non n ko segin kɔ daminɛna n ko ne ma sewa n ko ma sewa a ko he i bɛ min dɔn ɲɛmɔgɔ i bɛ fɛn caman natɔ ye nka i bɛrɛ bɛ jamanadenw ma ka d'a kan ne jamanadenw ka faamuyali ye min ye jamanadenw kɔntannen don i fana kan ka sewa ne ko bɔn ni jamanadenw sewalen don ne yɛrɛ ka jate la anw ɲɛmɔgɔw kun kan ka ko sama ka se yɔrɔ min na an ma se nin laban tiɲɛni bɛ bɔ a kɔnɔna na ala ka teli n'a ka n'a ye ne b'u kɔnɔna na ne n'o y'o kuma kɛ ne bɛ ala ka hinɛ abile bari fana jɔlen na sali kɛrɛfɛla la n nana ka na kɛrɛfɛ n y'a ye ka fɔ nimisa fana tun b'a fana la o y'a sɔrɔ Sheikh Umar Sisoko kabiri Musa binna don min na n'an ye sɔrɔsiw na cogo ye u nana ka na kuma minnu fɔ o ko ko kɔtɔrɔma daminɛna kɔtɔrɔma daminɛna donc o la n'i y'o lajɛ ma sewa ka se an kun min nɔfɛ mais diɲɛlatigɛ y'o de fana ye o mais ani ka nimisa nimisa t'a la ka d'a kan k'an to diɲɛ kɔnɔna na ani minnu sara ye layidu minnu ta ɲɔgɔn ye layidu de don ni ko mɔgɔw ma an ka taa jamana bɛ yɛlɛma taabolo bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan n'o ma kɛ ni mɔgɔ n'i tor'o la yarɔ a kɔni ye layidu ka de ta ɲɔgɔn ye dɛ o tuma ni e fana y'a bila o cogo la ten i ye janfa kɛ donc o de la n bɛ se k'a fɔ ma nimisa mais n b'a dɔn kɛlɛ tɔ bɛ ɲɛfɛ ka taa. Maintenant an bɛ se ka ye k'a fɔ a ye wuli ka jɔ min kɛ o ye wuyankili ye wa n'a fɔ ma ko révolution est-ce que révolution kun don ou bien seulement fɛn dɔ kun don dɔrɔn an kun mago bɛ ka Musa ka fanga tiɲɛ n'i bɛ se ka min fɔ an ye yɔrɔ la. Musa ka fanga o ko kuma sugu ninnu fɔ o tuma bɛɛ k'an tun b'a ye n'aw ka Musa ka fanga tiɲɛ donc Musa ka fanga de y'a yɛrɛ tiɲɛ wa sira yɔrɔ dɔ la fana Musa ka fanga kun kan ka tiɲɛ maliyɛndenw bɛɛ kun kan ka wuli ka Musa ka fanga tiɲɛ ka d'a kan fanga tun tɛ jamanadenw ka munafa kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na mais est-ce que révolution tun don en tout cas wulikajɔ kɔni kɛra saya bɔra la fanga fana binna bon o kɔni ye i bɛ se k'a fɔ wulikajɔ labanna ka fanga bin nka tun bɛ kɛ révolution yɛrɛ ye n'a sɔrɔ révolutionnaire tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ta ka na ni yɛlɛmali ye yɛlɛmali nafama y'a kɔnɔna na mais a kɛra instruction ba in kɛra mais a nana ka na bin réforme de kɔnɔ c'est-à-dire que ka dɔɔni tigɛ ka bɔ fanga taabolo la dɔrɔn a kɛra o de ye c'est-à-dire baaraba min kɛra baara nafa a ma se ka sama ka s'a dan na ka d'a kan ɲɛmɔgɔya ko y'a kɛ donc o de kɛra. donc o kuma min fɔ est-ce que i bɛ se k'o kuma peut-être sɛbɛntiya anw ye k'a fɔ ko y a des révolutions qui mangent ses enfants wuyankili dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu wuyankiliw b'u a denw yɛrɛ de dun a denkisɛw dun n'a bɛ bin e tuma e fɛ k'a fɔ ko an ta in kɛra o de ye teliya la. tiɲɛ b'a la an ta in na n'a fɔra ko révolution b'a denw dun a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna fana k'a fɔ ko saya dɔrɔn don o tɛ mais mɔgɔ caman ye nin révolution kɛ bi caman ye sira fara k'i ɲɛsin a yɛrɛ kun ma sira fara ka ɲɛsin a yɛrɛ kun ma ka d'a kan diɲɛ nafolobatigiw b'an kan ka d'a kan FMI ni Banque mondiale nana ka na an kunkolo bɛ ɲagami halisa jɔnjuru kɔrɔ min b'an ni marabaga kɔrɔw bolo o bɛ sen na ka d'a kan fana mɔgɔ minnu ye ɲɛkun minɛ u ma kɛ mɔgɔ ladiribaw ye walima faamuyaliba ma sɔrɔ u fɛ ka fɔ u kun kan ka kɛlɛ sama ka se yɔrɔ min na donc o la caman fari fagara caman bɔra a la dɔw yɛrɛ yɛlɛmana siɲɛ kelen ka kɛ kunun mɔgɔkɔrɔw ka sɔngolo ta a donc an b'o de kɔnɔ donc caman bɔra kɛlɛ in na nka fɛn caman bɛ yen fana min bɛ sen na hali an filɛ nin kuma min na nin tan sisan n bɛ ka mɔgɔw waju a bɛ ka mɔgɔ faamuyali di mɔgɔw ma a bɛ ka mɔgɔw bilasira donc o waati o kun tɛ se ka sɔrɔ ni ka Musa ka fanga t'o sen na o kun bɛ se ka sɔrɔ kumada dira mɔgɔw ma o ye tiɲɛ mais kumada dira ka da hakɛ dɔ de ma wulikajɔ kun bɛ se ka kɛ Musa ka fanga waati la wulikajɔ fana kun bɛ se ka kɛ komi marche bɛ kɛ meeting bɛ kɛ
wala tu wajibi anya ira ka fo wajibi la do fanga kan aribi kan go wajibi fanga kan bon ni ala je o phénomène nous soro la mais kun ma soro da to la manyana bo mais pour la saison ay keleke ka musa boy atme ka kunda wakati menka atme ka kunda taburo menka atme ka kunda hakila menka atunga gele antum se ka kunda taburo gele ngakadaka kulu kele mawuli ka musa bi ni kulu kele tunya bi comme net me kulu mina no kulu de tunya musa bi ka fangata no tunya fangata peut-être on peut tasra wala metini kadaka on mengani ay mi onye muru ko itaw ye bara minke antuma to kata no sige jamana ka hornya nya ma horna ka sabati jamana ka kilinya ka sabati antuma ka bara de ke jamana ka fanga ka munafa sa de jamana sako ka ke jamana ko antuma de no fe otum har no tum kala ka fo ani jamana woro woti don kan fo wati kunguru no wati bara wati ko no mais antuma fe jamana ka tawre kan aminu ye fanga comme an kun tɛ mɔgɔ sugu kelenw ye an Musa de y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ an tun tɛ ɲɔgɔn fɛ an tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ Musa de y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni sisan e filɛ nin ye i bɛ ka commande ye ne fɛ. c'est comme n'a fɔ plateforme ta banna kɛra cogo. i komi fɔ exactement ni plateforme an tɛ a banna tun ka taabolo kɔnɔna na a yɛrɛ bɔra a kɔnɔ parce que dɔw kun ko d'ailleurs i bɛ ka minɛnw cɛ dɔw tun y'o fɔ yɛrɛ. Bon, à cause de notre dogo aïe, amada bokam, anya da bodro a conscience soso. Mais ni minu kumoko ibeka ka fanga kasache. Nolu ka fanga tumpoyana ni ibeka ka fanga kumbina. C'est ça, wati konana. Mais minu koko aïe ko utaba da moka ba, lu ka sebaya soro, mouvement toka, atumeke komi match 91 exactement. Mais adana strala ni do munga sebaya kono minu koko anta e conscient ko damai, o ka sebaya de straso. Donc effectivement donc on a ni ngala min ke yana na sigin kana an ka ni wakati ni ka programme konana o de do na fo ko membre ko en tant que démocrate membre ko en tant que combattant pour la liberté mami be di bat kala mo kele kala do kanyeshi avec fomi ma kana blow loma ko na 2012 coup d'état soutenu ko do ko ma ko musala jabi me mamulu jabi fo worete démocratie de jamana kono arsi sambe démocratie no fero arisi sambe ro na démocratie no fe kurta maka démocratie lawo bo be kuma chaman fo ni jamana la jawa watila mo ma wulti ka kurta ko ni jamana la jawa watila mutu me jamana kono fo mo ko de la je e mo no ko metala dongo do be kulela ko marfa tamburo marfa kse tamburo boloko bana anta do ambe ka keleke komina sorosi muna fa tara be ka keleke komina ya do ko jugu da ene e no lu be ka sa mo shite ka wuli ka kuma ka fo fanga nyana ninga keta ni mi sara maro borokle watan a sara ter sanga rete chi a chi jugu la komi sorosi ba fo jugu mina mais mar fangale digro lu la fona buloji mo no lu buloji ko jugu la ka da ka fanga ka taburo o mani o saraka flana minye u ye min kɛ min bɛ sen na démocratie kɔrɔ ye mun ye démocratie kɔrɔ min ye jamana ka hakilina jama ka hakilina di jama ka fanga sumati ni fanga y'a ka waati se ni waati banna jama ka sɛbɛya ka di jama ma a ka fanga bɔ yen walima k'a to yen mais o bɛɛ bɛ kɛ sira dɔ de kɔnɔ o bɛ kɛ taabolo dɔ kɔnɔ mais ni e nana ka na o taabolo ta ko fusugu k'o bila duguma mais fɛn bɛ k'i sɔrɔ min tɛ kuruta ye kuruta tɛ ou an bɛ ko démocratie tɛ fɛn ye k'a fɔ ko a filɛ nin ye a b'an bolo a tɛ bɔ yen tugun hali n'a sariyaw sɔsɔra k'an bɔ démocratie minɛn kɔnɔ ayisa o bɛɛ ye démocratie ye sa. donc dalafoli tɛ dɛ. comme tɔw b'a fɔ démocratie fɛn de b'a bɔrɔ kɔnɔ fɛn min b'a bɔrɔ kɔnɔ balo ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛya ka sabati jama fanba ye sɔrɔ ka di jama fanba ma mɔgɔ dama kana sɔrɔ o ka ɲi o bɛ se ka o bɛ faamuya démocratie kɔnɔ mais jama fanba tɛ sɔrɔ kɔnɔ o tɛ démocratie ye tugun dɛ jamana sɔrɔ bɛɛ ka dan kurun dama bolo o tɛ démocratie ye donc comme tɔw tɛ démocratie ye dɔw b'a fɔ ko une société non démocrate ne s'intéresse qu'à ce qui favorise une certaine classe ou un certain groupe. Absolument. O la mina kuma dɔ fɔ an kɔrɔkɛ Amadu Tumani Ture yɛrɛ min fɔ
que derrière chaque mauvais gouvernant, il y a un pushiste derrière. Il y a Watimina Alpha ka fanga beka mogontonyo ka mogontonyo tote fanga mogo labolo o commencer à regarder damene ka foko aywa ka commencer à faire un site papier kono ka sabe ka flifli ko atete ba ka kurita ke u ya a nomene damene ani torola ko ko he ay frana derrière chaque mauvais gouvernant il y a un pushiste et donc au bechuko mena kurita se ka démocratie là ni démocratie la ki ka be ro kurita se ka kala mais ni ye kurita keto yoro comme ya bese ka ke frafna jamana bek bimi e bi démocratie tanya de bena ni kurita wala sa kuma la surala amina min kono witalike mamar ko ka projet de société on anare ka fo mamar ko ne re sexualité ke nyere ye ka ye ka fo chebo dobe projet de société ko kuma buda programme ko kuma buda o ka programme ni ya takalaje ba fo ko programme gouvernemental a besoin de ñoko sans faire comment mar ko tay projet de société de wa programme politique de wa ou bien programme gouvernemental ni gali jiraye kada mo ba be do ñona projet de société o te do rayo ma fe nga jamana kasiki bolo menka ma nyalo abeke jamaka bara de wa wal ma beke kenyere sukumindu kenyere mbe furuba do adafe wana mata furuba sara de kan o de projet de société on ga projet de société on ko amba fe ka jamana bla straka sra mbe jamaka sorofo no la mta ke socialisme on ga projet de société donc au projet de société au socialisme be ke socialisme sukumi amo bara la ki kakono ngani min plan abafu ko programme politique o yewi ngani ya irade ngani ya ira min ba ira kafo eka ngani ya ira ba eka para konana lamenu konana ilama beta post mina falemina o eka muna fane no socialisme anya projet de programme politique de la otugola mene minyi mali candidat wala programme de gouvernement de bobolo ni roje timina programme gouvernement de bobolo e ne candidat do ya hakla sumala de do la crepa bolo aba fo menen kata ba fo ko avec ka cour de moma o e programme gouvernemental donc hakla le ministre de harsa meni ba fa ka ke jamana nyamo be stra de ira abe kungela de ira c'est ça be gouvernement miski gouvernement de ba fo ambe ka stra minta abeta amba sugulunta amba ni nyami nyona wode be na boni ni o be na ni jabi inti donc gouvernement be jabi di ika kungela de ma donc au programme de gouvernement ta amour en la société on va faire ta société fa bala fait en programme de gouvernement programme politique ani bo konana ni ba nga ngani ayira anga tableau de ma fait jamana ka chukumina d'accord donc là c'est ça aka société ni ko la wala sera mais programme politique o nyata konana komi am kele ko komi jamana ta chukumina am fle ni hukumu konana ne ekra prisonnier et que tu là parfois tu me quand c'est que il fait ya ça on fleni kala min kono on fleni futne min kono c'est avoir kono tu ça danga fo kambe anga programme politique kambo labe kambe baraka noy bara fro mi mangambe jamana kono kaba guerre mi jamana kono kaba bara fro de we bon beba kalama mi mesina jamana kono Sema ale armée do labé ka kidal na ka fe mo yoro mene ale sigile be ki dagawe plateforme ale fana wula ko jamana nyamo ko desara ko kala kana ke ko klaton ka jamana ke fanfla mai ko ka fambata ko ka di mo ne marfata ro fana marfata kuwera toboto be marfata fana akana klaw ko akara ko mina so klali de do yole lo ko de groupe de défense et ambo konana groupe wardo kurdo fana boratum kurdo bora ne kanme bora ne dinesray bo lu bora dinesray no ya amado kufa kam boy bo dinesray ani yada gali fana ka dinesra ulu mo kuru frabe fangale fe ulu ko gelame no me jamana kono a jabi be islamia de kono a jabi be sharia de kono donc là fulu ka jamana ke
sariya jamana ye donc olu wulila silamɛya donc silamɛya o de kan ka kɛ jamana taabolo ye an n'u ka jamana in silamɛ b'a kɔnɔ chrétien b'a kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen min dalen tɛ diinɛ foyi la olu b'a kɔnɔ o de y'an ka jamana fana sigi diya ni silamɛya bɛ don waati min na ni dɔw kun ko k'a ti to a waati la kɛlɛ ma kɛ ka silamɛya sigi an ka jamana kɔnɔ nka a nana ka na jugu minnu sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ o y'a to a sigili nɔgɔyara n'i ye guerre fɛn fɛn kɛtɔ ye ko silamɛya ko nin ye k'i ka silamɛya jide a bɛ nkalon an ka jamana kɔnɔ yan guerre fɛn fɛn kɛra a guerre bɛɛ kɛra de ka nin diinɛ taabolo in k'o wajibi nin kan o ye kana dulu silamɛya ye dɛ. mais min an bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la o ye minɛ k'a fɔ wagati min na ninnu bɛ bɔli bɛ ka ni marifa ye wagati min na maa o maa ye marifa ta jamana in kɔkɔdugan fan na an bɛ se k'a fɔ e y'a bɛɛ yɛrɛ kɛlɛ i ka yetaw n'i ka fɔtaw la pratiquement fo k'a bɛɛ kɛlɛ a bɛ na k'a fɔ fɛnɛ a dun bɛɛ bɛ wele e ka taa Kidal i n'a caman sigira i kumana parfini mɔgɔw dɔw fɛnɛ nana kuma dɔ ta k'i sɛgɛrɛ a waati ko Mamari ko ne ninnu bolo ɲɔgɔn bolo o kuma ninnu bɛ sen na mun bɛ se ka lakiliya n ye o kuma kɔnɔ. bon ne an ye wulila k'an jɔ an y'a fɔ k'a fɔ he ni kɛlɛ bɛ ka kɛ Libi a bɛ na ni gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ bon kɛlɛ in kɛra jamana yɔrɔw minɛna mais mɔgɔw tɛ min ɲɛdɔn i ka jamana n'i ye jamanaden tigitigi i ka jamana bɛ bolola walima bɛnbɛnya jugu b'i ka jamana kɔnɔ mais i bɛ se k'i sigi i bolo la ɲɛ i sen kan tuguni k'i bɛ mɔgɔ ɲininka o la ne fɛ o tɛ yen i bɛ wuli de k'i sen don ko la kɛlɛ bɛ wuli waati min na ne ma wuli ten k'a fɔ n ko n bɛ se ninnu ma parce que ne ye ɲɔgɔn ye 3 de kɛ sani kɔnɔ attaque ka kɛ tubabuw kana ne taara ansari mɔgɔw fɛ yen u ka ɲini laɲini kɔnɔ ansari ko ka mago bɛ na ko b'a fɛ k'a ɲɛ eminɛla ko ka b'a fɛ k'a ɲɛ ne ni sɔrɔsiw ka di yarɔ ni o kɔni na ni kɛrɛsɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni kɛrɛ tɔgɔ ne ni maliyɛnw de bɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw ye funteni dɔw ye marifa ta dɔw bɛ fanga dɔ kɔkɔrɔma ko o kɛlɛ jugu kɛra an ka jamana kɔnɔ o tuma an tɛ se ka kɛ jamanaden k'an ma sigi k'o lajɛ ne wulila o la u ye n wele min kɛ eminɛla ye n wele ansari ye n wele n tɛmɛna ka taa fɔlɔ musa ni ka taa ninnu fɛ yen u ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kan ka faga o ye an ka sɔrɔsiw ani polisiw ye mais o sɔrɔsiw ni polisiw ninnu olu bɛ jɔn ka mara kɔnɔ u bɛ fanga dɔ de ka mara kɔnɔ olu yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ sababu ye fanga bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔsiw ni polisiw bila kɛlɛ sugu dɔ la kɛlɛ min ni hali u yɛrɛ ka nafa t'a la jamana ka nafa t'a la parce que kɛlɛ dɔw bɛ yen i bɛ se ka sɔrɔsiw bila la ka sɔrɔ jamana ka nafa foyi t'a la ka d'a kan kɛlɛ jugu min wulila an ka jamana kɔnɔ politique baara min kɛra an ka jamana kɔnɔ o de sababu ye o tuma an sera ne tɛ wulila quand même ka taa se an ka sɔrɔsikulu de fɔlɔ taara Sevare de kabini ansari ko Umaru an mago b'i la eminɛla ko Umaru an mago b'i la a bɛ komi Kita tɛ sali depuis waati min na sɔrɔsiw tun bɛ ka ne wele fan bɛɛ fɛ Umaru ne de b'an kan ni gɛlɛya de b'an kan don dɔ la ne ko sɔrɔsi dɔ ma n ko mais munna aw bɛ ne de wele ne tɛ président ye n tɛ assemblée président ye n ye député de ye n tɛ premier ministre ye n tɛ chef d'état-major général de l'armée n tɛ ministre de la défense ye mais munna aw bɛ ne wele a sɔrɔsi kow bɛ se ka kɛ o tulo b'an kan na o kama an b'i wele ka d'a kan an ka somɔgɔw bɛna dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ min ye ka kan na i bɛ tiɲɛ de kan ka baara kɛ donc an b'i wele ka da o kan donc a kɛra o cogo la ne ko an sarali ni mɔgɔ ma munna aw bɛ ne wele ka na lasigi o ko bɛ n wele ka d'a kan u bɛ n ye n bɛ kɛlɛ la baarakɛlaw ka kɛlɛ la n ma don siya woloma kɛlɛ la wa n bɛ kɛlɛ kɛ la wasa sentanw ka se ka sebaya sɔrɔ donc o de kama fo k'o bila o hukumu kɔnɔna na sisan mais ni n ko n bɛ don a détail la kuma bɛ caya mais n bɛ min kɔni fɔ dɔrɔn mɔgɔ minnu ye kɛlɛ waati la ka sɛbɛn journaux baro kɔnɔ ko Umaru Mariko ni ninnu bɛ complicité la Umaru Mariko bɛ tan Umaru Mariko bɛ tan a dɔw ye accord d'Alger signé ne ye kumaw fɔ u bɛ accord d'Alger in kɔnɔ fɛnw b'a kɔnɔ ne ma jɛ ni min ye caman ne ye dɔw ma ye accord de Ouagadougou kɛ olu dɔw yɛrɛ nana ka na fɔ sisan a waati la ne ma min fɔ dɛ olu y'o fɔ k'an ka taa Yada Agali nɔfɛ ka kuma fɛ donc o tuma jɔn ta kɛra tiɲɛ ne hakili la ne ta kɛra tiɲɛ nka ne to o tiɲɛ ɲini na ne b'a fɛ tiɲɛ min ka di yan tiɲɛ bɛ kɛ sababu ye ɲɔgɔn faga bɛ dabila Mali kɔnɔ
donc e ka jate la ne nana sisan puisque u bɛ e wele se k'u dali ne b'i la donc ne nana o danaya kɔnɔna na kɛlɛ bɛ se ka ban e sababu i y'a bɛɛ faamuya parce que ko in bɛ kɛ cogo min na ko in bɛ danaya de kɔnɔ o de y'a to ne ye a fɔ ni ne nana tile san kelen kɔnɔna na ne bɛ wele de bila bɛɛ ma bɛɛ ka marifa bila n bɛ sɔrɔsiw yɛrɛ an ka sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ kɛlɛ dabila u bɛ kantɔniw ka yɔrɔ la n bɛ taa kuma ni u bɛɛ lajɛlen ye faransi tɛna ne bali ko ne ka taa kuma yadi fɛ amɛrikɛnw tɛna ne bali ne ka jamana kunko de don ni ka taa kuma yadi fɛ n'o de bɛ mankan ban ka jamana kɔnɔ ne b'a kɛ n taara ansari ninnu nɔfɛ waati min na ɲafuke i tɛ se ka da la gɛrɛ min dana kan gɛrɛden min dana kan i tɛ se ka da la ka bɔ ambasadiw caman yɔrɔ kana taga i bɛ jihadisiw de fɛ i ye terorisiw de ne ko ne terorisiw jihadisiw maliyɛnw de don ne b'a fɛ mankan de ka ban jamana kɔnɔ taara donc n'i ye fanga sɔrɔ komi i b'a lajɛ candidat ka dɔgɔ min bɛ se ka nin kuma in fɔ k'a fɔ u bɛ taa ninnu fɔ peut-être u bɛ se k'a ta ne nɔfɛ mais u bɛ boli ka taa fɔ faransiw ni amɛrikɛnw ɲɛna e n'an ma nin fɔ tamaro ko bɛna électorat sɔrɔ an ɲɛ kan dɛ donc a y'a to an ka nin fɔ n'an ye fanga sɔrɔ an bɛ ko wɛrɛ kɛ u bɛ duplicité de la jamana kɔnɔ mais ne b'a kɛ n bɛ taa kungo fɛ an bɛ marifa da o bout maintenant il faut an ka segin an ka armée kan an k'an ka armée dilan an k'an ka armée ka kɛ fɛn wɛrɛw ye sira wɛrɛw ta min tɛ nin ye o tuma n'an ye kɛlɛ in ban ka armée labɛn ko ɲuman an b'an ɲɛsin ko wɛrɛw ma développement ma o développement bɛ ɲɛsin sɛnɛ baganmara mɔni k'olu dɛmɛ u ka se ka dunkafa sabati u yɛrɛ ka se ka sanu yɛrɛ sɔrɔ. maintenant la sami fana min dɔn aw ka ɲɛwalan kɔnɔ n'o y'a ka programme politique ye Mariko ka politique extérieure a ko bɛ cogo di hakilina jumɛn b'e la bɛrɛbɛrɛ la an ka jamana kɔ kan. politique extérieure min b'an bolo Mali ka nafa sɔrɔ sira Mali ka nafa sɔrɔ sira o nafa sɔrɔ sira bɛ boli fɛn fila kan mɔgɔ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan ani maliyɛn ka nafa sɔrɔ sira sɔrɔ bɛ sɔrɔ ani jamana cɛmancɛ la cogo min na u bɛ se ka tɔpɔtɔ cogo min na ne ka politique bɛ taa o kan mais min ye an ka sɔrɔko ye fɛnw b'an bolo fɛn minnu b'an bolo o bɛ se ka don ba la cogo min na jamana wɛrɛw kan o baara bɛ kɛ an ka jamanadenw fana caman taara tunkan na u ye fɛn sɔrɔ tunkan na nali bɛ se ka nɔgɔya bolo cogo min na o kana u ka nafolo don jamana na ka na baaraw dayɛlɛ jamana kan parce que o tɛ se la sisan wa n'o o baara bɛ kɛ fana yarɔ bi u kɛlen bɛ ka an bɛ don dispositif gouvernement ka sigi cogo ninnu kɔnɔna na mouvement ko ministère malien l'excellent b'a mun de an b'a ci ka bɔ yen an b'a ci ka bɔ yen an bɛ ministère min bɛ k'an bolo dɔrɔn a bɛ kɛ affaires étrangères ani coopération internationale a banna maintenant maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan u ka jɔrɔ affaires étrangères de b'olu ka ani coopération kɔnɔna na o de bɛ olu ka nafa sɔrɔ sira k'a tɔpɔtɔ na sisan maliyɛn minnu ye kɔfɛ u da bɛ don jamana kungo la cogo min na an k'a fɛɛrɛ ɲini san 1991 san conférence nationale min kɛra Mali kɔnɔ maliyɛn l'excellent welela ka na kɔfɛ an n'u kumana CTSP n b'a fɔ an n'u kumana parce que n bɛ CTSP la an n'u kumana bɛnkan tun bɛ yen k'a fɔ ko ka député suganti u la o tuma an b'an sigi k'o labɛn député bɛ se ka suganti cogo min na maliyɛn l'excellent la fana ka don député bulon kan maintenant tɔnba minnu b'u bolo association ba minnu b'u bolo n'a association n'a ladɔn kodɔnna k'a fɔ i ye baara ɲumanba kɛ i komi Daga-Kane ɲɔgɔnnaw i komi CSDM ɲɔgɔnna i komi au conseil des maliyɛns l'excellent o ɲɔgɔnna ninnu olu tɔnba ninnu i b'olu kɛ fanga b'u lakodɔn ka kɛ association d'utilité publique ye mais baara fana bɛ kɛ n'olu ye cogoya jumɛn na maliyɛnw bɛ se ka na ni nafasɔrɔ sira ye Mali kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye cogo min na ka denmisɛnninw caman bɔ chômage la ka tila ka sanayɛlɛn di minnu na ne fɔ. I ye chômage kuma min fɔ gɛlɛya bɛ an na kuma n'an sera o yɔrɔ la parce que a nana ye k'a fɔ ko chômage labɛnna an ka jamana kɔnɔ chômage labɛnna cogo jumɛn na mɔgɔ min ye Jean-François Bayer ale ko ko la France a une part de responsabilité dans l'effondrement de l'État malien. Elle a soutenu dans les années 80 des programmes d'ajustement structurel qui ont détruit l'école, la santé publique et ont ouvert une voie royale aux institutions islamiques de substitution, etc. Ale n'a yɛrɛ k'a fɔ ko ajustement structurel nana ni gɛlɛya de ye ka na bɔli tiɲɛni ni ka na ni chômage ye i ka ɲɛwala ni o programme d'ajustement structurel bɛna ɲɔgɔn ta cogo jumɛn na o bɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ dɔ bɔ yen de wa ou bien a bɛna bɛn a ma de. non a tɛ bɛn a ma dɛ an bɛ ɲɔgɔn tarabaso dɛ an bɛ ɲɔgɔn tarabaso parce que
har rébellion en bora ajustement structurel que tu veux. Parce que ajustement structurel comme nana kala ni kenya ubu doni bo jamana fanga kun o da jamana do mi fana ya to kriya yoro senge famo fana yi to de corona ajustement structurel be war mu be bla kana nay kala ni kenya u fana ka ko so da ile ko kai u taru da ile bu war kaptola kata don mo to jamana don to la ni ya mine ke sano te na ka o religion bela jene sage femme woro be woro drompe ka o sage femme be tom tu fraga ya commune do mo commune do o ka sage femme ka janai o fuma to ma foro la murgutana mo ko me yala no maru no vekra mo be yala no maru no vekra tuka mais kala nana kana te ka bula fangate barola se mo shima tu ni mo gombe la gine frontière la ikara gine ni mo gombe Mauritanie frontière la ikara Mauritanien ni mo gombe Algérie frontière la ikara Algérien ikara Nigérien ka daka fangate boulier fanga mi be boulier dron o ye fanga ka nyangata dron be boulier pour sou bakela janmu bakela juju bakela nga ka foko ni fanga be ka nase amma ngode malien yai me jamana kono me ni ke jamana ye jamana fana ba do ka fo mba kono jamana ka min kenya fleni o de malien mais ajustement structurel tano yo non maintenant c'est ça allez nous ajustement structurel ka wura secret da ko donc après ajustement structurel amani fo mo yana oye banque mondiale ka la nyinu mais fm aka kala ko be keta aka kena ko be ta o le ba ka femela na tika oye mais afin de la fo wakatila ka foko au nom de la privatisation ils nous ont poussé à liquider et à brader nos sociétés et entreprises d'État. Ko fait ça, il y a kafoko angata afokere boloka. Ko unana blakanga jamana chaketa free. O chaketa free la ko jamana reference na nyokri. Ko il y a kafoko o pied o hakila de donc o hakila mi no sigra singa 600 alpha era foko o kara cheni bay. Bon maintenant na dona ka kara cheni bay. Mais alpha ko solution min bala ko faut consensus général no e ka fo ko bela jere ka jega kankelen fo ko nyola o ami do mini ko bi ni be wata kankelen fo amana ko ko tuti ko bi alpha yo fo abole fanga mais alpha mi tu ma je wasanga kankelen fo atunga fo ko umar marko nu amna ta draman trawre nu ani se ku jarala ka hina ru ka ton nu ani parti sadi olu ko amani et que l'oublia que chemin de fer déféré a déféré à casser malima l'oublia que il comment casser malima imprimerie nous national ko casser malima alpha mo ke kanjabiya watila chama to baso tabaso do bugara do tala kasola donc n'a pas fait n'a so nimisa ba kono akuma ka fode tiere la ta de kunye mais si ore tu nyi tenyi ka keta avec beaucoup d'à à la kuma la kafo nimisado mais kuma ina sisa ne ba fo foronto de do ma kelma foronto kadaka sumala sisi fana fo a watila ne na sigra ka kuma watila ministre des finances tout puissant ministre des finances ngama ngome ngomune be CMDT frère akomuna denga CMDT frère adona parotarati ngome mune denga CMDT frère. Mais parce que c'est-à-dire que c'est la France a endossé la libéralisation de la filière coton. Donc, allez va faire parce que France a l'Afrique. Donc, au Francisco Messina, il a séquence sur la Marco. Mais, Betty Ramaka, que les tout de bon dans ces ans. France, quel n'a déjà mon qui est mon. Donc, on va être sur Strabé, on a tenu en coopération internationale. On a fait sur Strabé, on a mis un boulot, tu vois, mais on a mis Barakano. France be wajibi kamu France bi sek sago se kan tuko na asago kana kan ga klaka so umma on fauka kale munya na tumeya muna gena agena do ama no bakeno ba so na ama ke no mais mi fraga France ko dronteo ni adana France ma abinyana bo mais anga fanga nun kan na fa so Australia wonu de do na ko fanga do na ko parce que il be ka yo defo il be ka ko parce que ni ko imbela jela bena alpha il be ka bube sumala sise nunu be ni baranke a wati ko na ni nunu ma tiefo
Umar Margo fana t'o critiquer dabila kada ko yan kala kama donc Soumana i bɛ ka ko an ye société ninnu privatiser don min na ko mais ko an bɛɛ ye dɔ t'a la o ko bɛɛ ye dɔ t'a la bɛɛ ye action t'a la k'ale i bɛ kama action t'a la a ka mun ye Soumana Cissé ma donc sisan olu ye action min ta kɔnɔna na olu yɛrɛ jugura ni France ye donc France ko tɛ sinon ajustement structurel t'a la Ghana Rolex y'a kɛ cogo min na ani olu y'a kɛ cogo min na o tɛ o mais ni y'u saba bɛ ka kuma lajɛ Rolex Abdou Diouf Alpha Mar Konare u bɛɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲuman tɛ o mais u si ka kɛcogo Abdou Diouf o ni Alpha Mar Konare olu taara ni ɲɔgɔn ye olu firifiri mais u taara ni ɲɔgɔn ye k'u se t'a la mais Rolex ma sɔn Rolex ko k'a bɛ k'an dun a bɛ k'an suɲɛ a bɛ ka nin kɛ tan a bɛ ka nin kɛ tan mais Rolex nana y'a ɲɛfɔ a ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna min bɛ senna olu bɔra kalama nka sisan a ma fɛɛrɛ de sɔrɔ k'a ko dabila k'a ko bloqué a ma fɛɛrɛ de sɔrɔ ka kɛ jamana dɔw y'a kɛ o mais an bɛ yɔrɔ min na bi a ma nɔgɔn dɛ. mais an bɛ don min na ko bi. an bɛ yɔrɔ min na a ma nɔgɔn. mais an bɛ don min na ko bi o programme bɛ yen n'o ɲɛwalan bɛ yen. kandidaw dɔ fana nana u ka programme don an ɲɛkɔrɔla la olu don labɛnnen tɛ ka yɛlɛma don nin ko ninnu na o programme ko ye ɲɔgɔn nɛgɛ de don wa. o de kama n bɛ kan ka fɔ programme de gouvernement de b'u bolo parce que i b'a dɔn o bɛ min kɛ yan candidat caman bɛ yen olu bɛ société d'élaboration de programme de sara u bɛ expert dɔw ɲini ka na ko programme dɔ dilan ka diyan a tɛ b'u yɛrɛ sɔn la donc o y'a ye n bɛna kɛ président ye donc o la i m'a ye a bɛɛ ka nafolo u b'a fɔ k'u bɛ taa nafolo ta u bɛ taa juruba in ta yan fɛ ka taa juruba in ta yan fɛ ka juruba in ta yan fɛ yan u b'o de kɛ parce que olu yɛrɛ b'a kɔnɔna na olu yɛrɛ ye système mɔgɔ dɔ de ye. mais an ma min faamu sisan bon oui programme d'ajustement structurel kɛra FMI ni Banque mondiale ye wari bila ka di mɔgɔw ma k'a fɔ k'u ka dédommager partant volontaire o partant volontaire ni fɛn ninnu mais a nana ye k'a fɔ k'o wariko fana ɲɛ ma sɔrɔ wariko fana na donc a nana ye k'a fɔ ko ɲɛ fana ma sɔrɔ o wariko fana na par fini donc i b'a yira k'a fɔ ko o fana ye mun o bɛ se ka faamu cogo di. i bɛ ka min fɔ nin ta an ye dossier kɛlɛ kɛ an ye kabiri ATT ka fanga ban tuma nin ko in bɛ senna fo ka na se Alpha ma fo ka na se ATT ma ne ni kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ ko programme d'ajustement structurel ye 300 milliards de di parce que o kun bɛnna mun kan ko ka prime 3 di u ma ko prime d'incitation à la retraite anticipée c'est-à-dire ka wari di ma min bɛ nisɔndiya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an sɔnna an bɛna bɔ a la filanan ye min ye ko prime de réinsertion sociale ko wasa i bɔra cadre min kɔnɔ i ka don cadre wɛrɛ kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ gouvernement t'i sara tugun i ka baara de bɛna n'i sara ka na ko pré projet sisan i ye projet min fɔ o projet bɛ d'i ma i bɛ baara kɛ n'o ye bon u nana sisan ka na u yɛrɛ ka bureau d'étude ta i y'a yɔrɔnin ye tugun parce que FMI ni Banque mondiale ka nafolo in ni fanga donna la k'a dunni daminɛ dɔrɔn o tuma i bɛ kɛ FMI ni Banque mondiale ka jɔn ye o tuma sisan i tɛ se ka kɛ foyi ye i bɛ i ka mɔgɔ de ɲangata don i ka mɔgɔ de kan u y'o de kɛ donc sisan u y'u ka bureau d'étude de ta bureau d'étude yɛrɛ ye wari min sɔrɔ o bureau d'étude bɛɛ kilancɛ bɛɛ tun ye adama de a bɛɛ tun ye adama de mɔgɔ caman bɛ yan bi i bɛ politique kɔnɔna na dɔw ye maire ye dɔw ye député ye dɔw ye entrepreneur ye bureau d'étude de tun b'u bolo FMI ni Banque mondiale ka wari taara o bureau d'étude caman de kɔnɔ donc tilala ka na mun kɛ tugun ni e ka projet ye million 20 ye sisan u b'a fɔ u ka bureau d'étude dama n'a dilan k'a labɛn ka bɛn million 20 ma wari sara tuma la u bɛ tila ka taa an cɛrɛ ko tugun k'a fɔ ko non ko million 7 de bɛ d'i ma donc u y'o de kɛ wari in de taara ta k'a fiyɛ ka ban ka na mɔgɔw bololakolonya k'u bila a mɔgɔ dɔgɔyara min sera ka i yɛrɛ bɔ a ko kɔnɔna na donc o la FMI ni Banque mondiale bon min tɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna juru bɛ sara cogo min na o t'o fɔ mɔgɔw ɲɛna donc sɛgɛn in caman bɛ yen bi na dɔ farala sɛgɛn jugu kan ni guerre ko ninnu ni rébellion ko ninnu ye dɔ farala sɛgɛn jugu kan mais sɛgɛn jugu b'an kan cogo cogo fanga donni b'a fɛ ka min dɔrɔn fɔ c'est que fanga donna yurugu la ka na kɛ affaire kɛlaw ye ka na kɛ u bɛ jamanaw wantrɛ bon sisan an ka projet de société kɔnɔ jamakulu min n'an b'a fɛ k'olu munnafan olu de kan ka wuli o bourgeoisie affairiste ka rentier d'état n b'a dɔn n b'o fɔ cogo min na c'est la bourgeoisie affairiste d'état rentier d'état minnu bɛ yen n'u y'u ka nafolo sɔrɔ jamanadenw jeli misiri la ka fɛɛrɛ kɛ k'olu bolo bɔ ko la k'u bɔ bolo kan u bɛ fanga la
o y'u ka opérateur économique dilan yɛrɛ ye n'u ma bɔ ntɛnɛnna ka tarata sɔrɔ i bɛ se ka exemple caman di ka taa u ye opérateur économique ninnu dilan yɛrɛ ye bon donc olu bourgeoisie in dɛ n'o de ma kɛlɛ jamana nafasɔrɔ sira b'o de bolo a tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen yɛlɛma ka kɛ dɔrɔmɛ fila ye ale kɔni ta bɛ yugu dugukolo yugu wari min bɛ don ka bɔ ka ne fanga sɔrɔ i bɛna yugu kɛlɛ cogo di parce que an y'a ye k'a fɔ Amadou Ture ka taa se fo Ibrim Boubacar Keïta ma olu ko yugu bɛ kɛlɛ a sariya de b'a kɛ mais ko ni sariya bila mɔgɔ dɔ kan k'i y'a tigi malo ko kuranɛ ko ten ko diinɛ ko ten silamɛ ko ten ko. mais n bɛ min fɔ o la yugu kɛlɛli ko in na yugu bɛ yen yugu bɛ yen sisan ni Mali fonctionnaire lajɛ a mɔgɔ ka dɔgɔ min ka sara a bɛ se ka tile 12 k'a bolo sara nana dɔrɔn dépense minnu bɛ yen a bɛ ban pewu fɔlɔfɔlɔ an faw ka sara tun bɛ taa tile 25 la parce que Mali furadama baarakɛlaw ka sara ma se ka kalo datugu n'u ye tile 25 27 i b'a ye sogo bɛ dɔgɔya n'a la i b'a ye fa tɛ dɔrɔmɛ 2 d'i ma ka taa ekɔli la tugun i b'a ye o tuma sara banna mais sisan sara tile 13 don sisan n'i b'a fɛ k'i bɛ yurugu kɛlɛ o jamana kɔnɔ fo i ka baarakɛlaw ka sarako cogoya lajɛ n'i y'o lajɛ juges kan ka bila minɛn kɔnɔ kɔsa in u ye revendication dɔ kɛ u y'a fɔ ko hakilila miliyari 3 de kan ka yɛlɛ u ka ko kan mais n'i y'a lajɛ u ka sɔrɔ kan chiffre tɛ n kɔrɔ kosɛbɛ mais miliyari 12 ɲɔgɔnna la 13 mais juges yɛrɛ bɛ min na don o ye miliyari 7 miliyari 9 u b'o la don jamana ye donc jamana bɛna min fara kan o tɛ koba ye mais a tun bɛ juges bila condition kɔnɔ n'an ye juges bila condition kɔnɔ yarɔ min nana ka na bɔ a kɔnɔ na i ye min fɔ a tɛ ka kuma la i bɛ ka fana nana ka na fɔ k'ale ma juge bali k'i ka baara kɛ a y'a kɛ tan o tɛ ne t'a la contrôle d'état contrôle fɛn fɛn kɛra jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ n b'a bɛɛ rattaché présidence la n'i y'a rattaché présidence la juge bila la condition na o tuma sisan n bɛ sebaya di to assemblée nationale bolo u ka dossier u ka a kɔlɔsi nɔfɛ ka taa voilà k'a kɔlɔsi nɔfɛ ka taa n'olu b'a kɔlɔsi nɔfɛ ka taa o tuma na mɔgɔ tɛna fɔ k'a fɔ ko juge de nɔ don ko procureur nɔ don a bɛ fɔ ko président de nɔ don n'a ma kɛ président de nɔ don n bɛ sɔn o ma n'a ma kɛ ne de don wa n'a kɛra fana juge y'u ka baara kɛ donc o la an b'o dossier ta ka fɛsɛfɛsɛ dossier baw ta ka fɛsɛfɛsɛ 100 miliyari kɛmɛ ka tunu 100 miliyari kɛmɛ anw ka programme kɔnɔna na san o san bɛ miliyari 30 i b'a di a bila région bɛɛ kɔnɔ ka se lase sɛnɛkɛlaw ma ka se baganmaralaw ma ka lase mɔnikɛlaw ma ani ka lase artisanw ma san o san miliyari 30 donc vérificateur ka san kelen wari ko miliyari kɛmɛ ko de tagara ten fiɲɛ fɛ ten fu o miliyari kɛmɛ in dɛ o tɛ région saba ka développement annuel ya fo k'a tɔ to miliyari 10 ye. ɔ mais an bɛ fɛ ka min dɔn sisan e ka wulikajɔ fanga ka bon sɛnɛkɛlaw baganmaralaw bololabaarakɛlaw ɔ mais sɛnɛ ta fanfɛla fɛ an y'a ye k'a fɔ ko e ka jate la sɛnɛ bɛ ka taa ba min kan a man ɲi e ko bɛ sɛnɛ faso jumɛn na a kun ye jumɛn ye. o mɛ agriculture familiale sɛnɛ gɛlɛyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔ fɛn fila sɛnɛ baarakɛminɛ ani ji ladamu cogo donc n'i sera ka ji ladamu ani ka sɛnɛ baarakɛminɛw sɔrɔ a bɛ na fɔ sisan ka sebaa sɔrɔ ji kan ka sebaa sɔrɔ ji kan komi office ji minɛna cogo min na o bɛ cogo min na i b'a dɔn kow ka ca an ka jamana kɔnɔ dilaw ka ca an ka jamana kɔnɔ a b'an ka jamana sigida bɛɛ la baraji misɛnninw bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ mais o sebaya tɛ sɛnɛkɛla ye wari de bɛ don o la nafolo de bɛ don o la donc o nafolo bɛ bɔ fanga de kun ka d'a kan an ka dugu fɛn fɛn sigira i y'an ka dugu fɛn fɛn lajɛ i b'a sɔrɔ kɛnɛ dɔ bɛ yen kɛnɛ fɛrɛlen dɔ bɛ yen dugu balo bɛ se ka bɔ min na olu kɛnɛw bɛ aménagé de. parce que a bɛ jateminɛ de ka dugu sigi k'a kɛ yɔrɔ ye. voilà a bɛ olu kɛnɛw bɛ labɛn de n'i y'u kɛnɛw labɛn i bɛ bagan mara kɛ ka ɲa i bɛ mɔni kɛ ka ɲa i bɛ jɛgɛ sɔrɔ kɔni ka ɲa i bɛ baara kɛ i bɛ se ka balo fana sɔrɔ donc sɛnɛkɛminɛnw o de bɛ labila sɛnɛkɛlaw ye nɔgɔya kɔnɔna na baganw fana b'o cogo la o bɛ labila sɛnɛkɛlaw ye nɔgɔya kɔnɔna la o tuma n'i y'a ta sisan n'i ko k'i bɛ sɛnɛkɛla 100 san o san k'i b'o dɛmɛ baara caman bɛ se ka bɔ déjà miliyari 30 min bila région kɔnɔna na o bɛ kɛ ka sɛnɛ ni sɛnɛkɛlaw ye bololabaarakɛlaw sɔrɔ
o bi ɲɛnabɔ mais en même temps sɛnɛ dɔw bɛ yen komi kɔɔri n'i y'a jateminɛ k'a fɔ kɔɔri an ka kɔɔri tɛ yɛlɛma Mali kɔnɔ a tɛ kɛ kɔrɔmugu de bɛ feere kɔrɔmugu feereli a dun bɛ se ka kɛ fale ye a bɛ se ka kɛ fale ye n'a kɛra fale ye o de bɛ kɛ ka o feere bɛ wari min na don jamana kɔnɔ kɔrɔmugu t'a la don jamana kɔnɔ donc f'an ka taa usine yɔrɔ de la o tuma usine bɛ baara kɛ ni sɛnɛ ye donc n'i y'a jateminɛ donc o la an ka baara fanba ye sɛnɛ ka da kan min na n'an ye sera ka dunkafa sabati Mali kɔnɔ ka kɛnɛya sabati Mali kɔnɔ ka kalan sabati Mali kɔnɔ ko ninnu si dalen tɛ Mali yɛrɛ position na la Mali bɛ baara tɔ kɛ. Ɔ mais an bɛ k'a fɔ sɛnɛkɛlaw a fɔra ko t'a dɔn an ka nafolo n'o y'an ka fusuku ye ko 100 tora ko 15 taara ka di sɛnɛkɛlaw ma a nana ye k'a fɔ o bɛ di sɛnɛkɛlaw ma o kɛ k'u ka fɛn caman de subventionné k'u ka fɛn caman de kɔkɔrɔma don ɔ ɲinan ko fɛn min ye kɔɔri ye u ye 300 bɔ sɔngɔ la bagaji min ni sɛnɛkɛlaw tɛ se ka taa k'o to u taara dɔ fara o kan ɔ mais an bɛ don min na ko bi subvention ko in y'a solution wa ou bien fɛɛrɛ wɛrɛ b'a la min tɛ subvention ko ye. Subvention ko in ye solution ye mais subvention in a bɛ taa dabolo min fɛ Sénégal subvention tɛ profiter Sénégal de fɛ a tɛ profiter Sénégal fɛ a ma dɔ bɔ spéculation fana la Sénégal magofɛn ye minnu yɛrɛ ye subvention tɛ taa ye subvention in tora jagokɛlaw bolo ani fonctionnaires bolo minnu bɛ subvention baara donc wari kan ka don yɔrɔ min na a tɛ se o de ye ko gɛlɛya yɔrɔ ye. D'accord maintenant o faamuna yanni an bɛna téléphone di kɛnɛmamɔgɔw ma u ka se ka ɲininkali kɛ fɛn min docteur Mamari ko n'ale de ye parti syndicat Jaba ye docteur Mamari ko a nana ye k'a fɔ Mali député tɛ yen Mali politique mɔgɔ tɛ yen min ka wuli ka jɔ bɔnna faso caman kɛrɛfɛ ɔ surtout n'an taara se assemblée niveau ma assemblée yɛrɛ kɔnɔ ka kɛ ni sarata ye ala k'a da yɔrɔ de ma ka taa se fo tile ta ma e kuma e ka wuli ka jɔ n'e bɛ taa wasabulon na e bɛ ka wulijɛ ko labɛn cogo jumɛn na parce que an b'a ye k'a fɔ n'i taara i t'a sɔrɔ dalu de b'i bolo i ni sara yɛrɛ t'a la i ni sara fala question min na o de i ko sara ma ko e ka sɛgɛsɛgɛli kɛ i ka jaabi filɛ nin ye ko sara ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ min na a k'o yɔrɔ fɔ yanni a nana ye k'a fɔ ko sara ta kun ye dalafɔli ye ɔ mais e ka nin wuli ka jɔ in nin bɛɛ i y'o lawasa sɔrɔ la wa i mɔgɔw tun bɛ mun de la yaasa jamana kɔnɔdenw k'o faamu yaasa i mɔgɔw tun bɛ min na o ka se ka sɔrɔ. Wasa ma sɔrɔ la dɛ wasa ma sɔrɔ la parce que n y'a kɛ kun fila de kama fo kun saba ko sɔgɔsɔgɔla bɔnnen tɛ ko mɔgɔ ko ni nin tɛ tiɲɛ fɔ ne i bɛ jugu sara ka tiɲɛ f'i ɲɛna o tun ye u b'a fɔ ma ko collatéral ye kɛrɛfɛ kodɛn ye c'est-à-dire que ne ye a kɛ président min ni hakili min jamana la ni député y'i ka ministre bolo wele tan k'a koron k'a buruja i kan ka se ka décision ta président a ministre kama samuna ma se k'i tɛ fan i b'a boli a b'i ka baara ɲɛ a bɛ mara yɛlɛma bɛɛ tɛ taa fɔ k'a fɔ k'ale bɛ kɛ ministre a bɛ député ka baara diya a bolo a b'a to fana député fana b'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛ ne m'o sɔrɔ a kɔnɔ. a tila k'o bɔ yen a sara bɔ yen a tila ka teri ta bɔ yen. a ma sara bɔ yen ne kama ko ye a ye sara bɔ u yɛrɛ dama ka kungo ni ɲɔgɔn cɛ o kungo ni ɲɔgɔn cɛ mais a ma bɔ a kama n'a tun y'a bɔ a kama sara tun bɛ min kunna a b'o dabila a m'o dabila sara tun bɛ min kunna o tun ye passeport ko ye bon o passeport ko in ne ko k'u bɛ ka a minɛ société kanadienne na ka di ouverture ma sara fana i y'i kura kan sara y'i kura kan sara y'u sutura de o sara y'i bɛ ka sutura de. ale y'a responsabilité a y'a ta k'i sigi n'a ye a ma kuma a sɔn kun na a y'u sutura de dɛ sinon a b'a dɔn cogo ko ne ta bɛɛ tun ye tiɲɛ ɔ mais bon maintenant o ye fɛn kelen ma min sɔrɔ a la filanan ye min sɔrɔ a la parce que n'i y'a fɔ n ko interpellation na n b'a ta kabiri ATT ka waati la fo sara ta yen fo i bɛ ka ta i bɛ ATT ka waati la n ye mɔgɔ siɲɛ wulisi wuli siɲɛ 12 ka tila k'a sɛbɛn k'a d'a ma siɲɛ 6 siɲɛ 5 o ye siɲɛ 17 ye bon ATT i bɛ ka ta yen na n ye siɲɛ 7 kɛ i bɛ k'u wele bon maintenant fɔlɔ in ma sɔrɔ parce que ATT ka waati bɛɛ kɔnɔna na ma foyi kɛ ministre la a ye ministre to yɛrɛ ma fo i laban yɛrɛ bɛna ɲuman kɛ kɔrɔba ye mɔgɔ ɲɛkɔrɔ filanan ye min ye ma min sɔrɔ a la a dabɔra kun min kama o kun ɲɛnabɔli n bɛ se k'a fɔ n'i y'a kɛ 100 saratala ye a ma tɛmɛ 20 kan min ɲɛnabɔra k'a kelen-kelenw ɲɛnabɔra donc nimisa wasa ma sɔrɔ k'a fɔ ko ka se ka ɲɛnabɔ sabanan ye min ye ka kɛ
mɔgɔw k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni parti in ka taabolo min filɛ nin ye nin ka d'an ye nin ma anw kama an ka wuli an ka don parti la o fanga dɔgɔyara kosɛbɛ n t'a fɔ a ma kɛ dɛ a fanga dɔgɔyara kosɛbɛ Sango a dɔgɔyara Bamakɔ yan donc o la an y'a kɛ kun min kama mais min nana ka na bɔ a kɔ yɛlɛko ko don ni ne ye mɔgɔ interpellé ni kuma banna o bɛ tila ka daga ne da la ka kɛ komi ne de y'a ɲɛnabɔbaga ye o bɛ daga ne da la ni dɔw ta ɲɛnabɔra n'olu ta ma ɲɛnabɔ u bɛ taa fɔ komi n'a sɔrɔ ne de kan ka ɲɛnabɔ n ko majorité député dɔw a ye kɔrɔ ATT yɛrɛ ye i ye mɔgɔ dɔw ci ma ko ni Umaru Mariko ma ɲɛnabɔ dɔrɔn ko ni Umaru Mariko sɔnna k'a bɛ ɲɛnabɔ olu fana bɛ da o la président min y'i ci député ma i bɛ da la k'a fɔ ko député de b'a ɲɛnabɔ o tɛ ka ne ni mɔgɔw kari ɲɔgɔn na donc ne ka so de bɛ fa jamana ne ka bureau de bɛ fa jamana ne ka parti de bɛ fa jamana wa n'i ye mɔgɔw wele k'a fɔ an ka bɔ an ka marché walima an ka bɔ an ka nin kɛ i t'olu ye o kɔnɔna na n'i y'u wele fana k'a fɔ a ye bɔ a ka na élection na a ka den ɲɛnamaw ta k'a d'an ma maire ni député la wasa taabolo ka yɛlɛma i t'u ye o fana la o kɛra kabako ye dɛ kabako don docteur Mamariko n t'a nɔ sɔrɔ téléphone ma bɛ an kɔ a bɛ se ka weleli kɛ docteur Mamariko b'an bolo 20 72 99 83 20 72 99 83 docteur Mamariko ale de b'an bolo n'o ye parti syndicat cɛbɔ ye ɲininkali ma aw fɛ ka ɲɛsin a ma tumana ale de b'an bolo kɔrɔ an ka grand interview kɛnɛ kan bi a bɛ se k'o ɲininkali seko ale la docteur Mamariko an ye jateminɛ kɛ Mali kɔnɔ yan k'a fɔ malo min tugu mɔgɔ dɔ kɔ k'a bɛ tiɲɛ fɔ o bɛ ban mɔgɔ dɔ la k'a tɛ tiɲɛ fɔ o bɛ ban mɔgɔ dɔ la k'a bɛ tiɲɛ fɔ aw ko bɛ ɲɛ bɛ cogo jumɛn na e kuma tiɲɛ fila y'a Mali kɔnɔ wa o maa b'a ye faamu jumɛn na. Nin kɔni nin ye hakili tagabɔ kuma de ye Mali wɛrɛ kan ka an bɛ se ka min di Mali wɛrɛ ma o de ko jaabi di mɔgɔ ma sabu a kunnafili ka ca. A kunnafili ka ca dɛ mais a kɔni bɛ ye k'a fɔ ko a b'o cogo la. A b'o cogo la a b'o cogo la ko karisa bɛ tiɲɛ fɔ u bɛ girin o nɔfɛ k'u bolo bɔ wari la k'a d'o ma mais n bɛ min f'i ɲɛna tuma dɔ la n'an tun bɛ taa office Niger la maître Amadou Cɛwolin Jara a ne ye baara caman de kɛ nin ko in na fo an bɛ ne k'a ka cabinet yɛrɛ ci sabu wari tɛ Sénégalais bolo ka di ne hakili bɛ jugement dɔ la an taara mobili tiɲɛna Moro sira la an ye autostop de kɛ an ye mɔgɔ fɔlɔ min jɔra k'an ta fana ni Marakakungo cɛ la ne ko n ko maître Jara ma maître Jara ma e ka don kɔnɔ ne b'i sɔrɔ ɲɛ o taara mobili kɔnɔ an bɛ taa ka taa procès kɛ toro wari bɛ bɔ an kun n'a fɔra ko dɔw bɛ na k'a fɔ k'olu b'an ta ɲɔgɔnna kɛ wariw bɛ bɔ miliyɔn ka d'olu ma mɔgɔw dun bɛ na kɛ an bɛ tila ka avocat ta dɔw ye an ye avocat ta dɔw ye olu dɔw taara tɔgɔ hali t'u kɔfɛla na bi. On peut appeler au 20 72 99 83 maa min fɛ ka donc pratiquement ko an bɛ weleli bila après donc walasa docteur Mamariko an bɛ ka taa wagati ban wagati la sisan sa ne kɔni bɛ ɲininkali min k'i la o ye an ka kungo tɛ yen tugun baw o filɛ lihala minnu kɔnɔ jɔrɔna ko baw don a bɛ ka ja nɔgɔjugu bɛ ka fili a kɔnɔ an ka kungo n'an ka baw e ka programme kɔnɔna na fɛɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ an bolo ne sigira ka se ka ninnu lakana. An ka kungo lakana n b'a f'i ɲɛna min bɛ se k'an ka kungo lakana o ye kɔntɔn ni sanni donso donso den n'a ba olu de tun b'an ka kungo lakana kun o donso ne ko ni usufɛriw de bila olu de bɛ kɛ baaraɲɔgɔn ye k'an ka kungo ka lakana k'an ka yiriw lakana wasa k'an ka sogow u bɛ kan ka to yen waati min na ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ça c'est un pouvoir populaire qu'on veut o y'a fɔra ye filanan jama ka fanga don min ye bako ye jiko ye n'i y'a jateminɛ sisan an ka ba kɔnɔna ninnu na sisan sanubɔ modèle dɔ donni bɛ baw kɔnɔ bi a cɛ ka jugu kojugu. ko dɔ b'an kɔ oui allo 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 Mansour. Comment dire là? Il y a ouverture média. Oui, ouverture média. Ah, ok. Allô? Oui, en club là. Comment? Allô? En club là, comment? Allô? Youssouf Traoré do Gabon Suède. Ok, Youssouf Traoré, comment tu veux?
Suède. Ok, quand il y a nous était pour le quoi. On était pour l'idée. On était pour l'idée que Yeshua Marco fo. Ne capo ka bargada quoi. Ok. D'accord. Kanga on dobaye. Ok. Là que domine. Kanga dobaye. Awo. Donc 00 décembre 23 20 72 99 83. Bon. Donc maintenant. Oui, allô? Oui, allô? Mansou. Amalatano. Ouverture Mojaro, non? Ah, ouverture Mojaro. Ok. D'accord, on va avoir une mission, non? Oui. Espagne. Et vous avez dit que vous Espagne. Ok, vous avez dit que ah? Vous avez dit que bon, Mataga, il y a le Marmargonagua. Ok, Maribolo. Ok, bon, les gars, comme il y a alternative mala, donc il y a alternative beaucoup, parce que alternative est là, alternative mala, c'est pas du tout. Bon, en bas de ça, donc, arrivé à rencontrer non, notre ami, à rencontrer d'autres pour participer, donc, parmi animaux, à rencontrer participer là. Donc, maintenant, avec la balle, alternative là, donc, comme alternative là, on doit savoir, maintenant, voilà la saison, bon, on va participer déjà. Donc, il y a pas une alternative, vraiment alternative, on a pour le changement, donc, bon, changement, bon, en réalité, la route, mal, le gars, le changement, on a pour dire, on a un indemnité, on va porter de l'amboulot. C'est comme le problème de l'outil, on a mis de cela. Bon, à final, on y a le beau tableau, tu vas m'avoir, on m'a fait, on m'a fait, on m'a fait, un bal, alternative là. Donc, d'après, on va faire le mot, on m'a fait, on a fait le sang. Ok, formidable. Voilà. Donc, 00 décembre 3 20 72 99 83. 00 décembre 3 20 92 99 83. Ame mo flata kana kuma di docteur kuma makoma yasasa ami aka kuma jakuma ulame. Oui, allô? Oui. Allô? Allô? Oui. Oncle Bila 20 00 223 20 72 99 83 83 00 223 20 92. Oui, allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, comment vas-tu? Oui, alhamdoulilah, ça va. Voilà, on a fait le bas de la Guinée. Ok, et puis quand on est Kabomi? Ne bɛ ka ne tɔgɔ ye Mamadu Jakite, ne bɛ ka wele ka bɔ Paris. Voilà, n ka foli bɛ Mariko ye quoi. Ok. Voilà, Mariko n ka foli b'i ye kosɛbɛ, a bɛ ka mun kɛ franchement a ta ye Maliko de quoi. Voilà, ne bɛ mun fɔ a ye quoi, est-ce que ale yɛrɛ bolo quoi, ale candidat minnu bɛ se, ale jumɛn de se ka sugu bɛɛ la quoi, i n'a fɔ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka faso baara kɛ ɲɔgɔn bolo fɛ quoi. Ok, merci. Donc on peut appeler 00 223. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui? Allô? Oui, Uncle Bila. Allô? Oui, Uncle Bila, Uncle Bila. Yo de nous. 00 223 20 72 99 83. Ami mo keleta kana ni mai kadi docteur ma akolo manu jabi o atibika kolo. Oui, allô?
Allô? Oui. Allô? Oui, en Globila. Allô? En Globila. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ah, en Globila, oui. Oui. Allô? Oui, en Globila, il y a comment faire en Globila? Ouais, bonsoir, en dessous. Manisou, il y a un Karabomi. Mec, vous voulez avoir Paris. Ok, d'accord. Moi, monsieur Sakoudou, le premier fait que Yingali Minke Oumar Maripura. Oui. Avec un programme qu'on a là. À quel moment on prévoit notre problème là, notamment l'accord d'Alger. Est-ce que Nana avait accord d'Alger à Babouéwa ou bien à modifier ou avec famille qui est une question folle. Question flana. Oui. Pour le porter Mika. Sur le plan de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, à quel moment on les prévoit? Ok, c'est mon follow. Bon, question flana. Malika Santé. À quel moment on prévoit? Et notamment la corruption aussi. À quel moment on prévoit la corruption sur la carte? La petite dans la carte pour faire ce temps est donné. Ok, merci. Merci bien. Ouais. D'accord, ami, vous voulez dire Johnny Orlasa, avec mon adhérent à Fokwa, vous voulez un grand interview avec le docteur Mamariko. Docteur Mamariko, on l'a qu'à Suède, qu'il faut, on l'a fait qu'à Espagne, Espagne, qu'il y a un Fokwa, on l'a fait sur l'alternative communiste, qui a fait la alternative, l'alternative, et il a hacké on ne m'a pas quand même une alternative. Alternative. Dobe boy dobe na ale alternative bon alternative ça que fana bon alterne ka bayo quoi na ko ko suma chefale ka alternative on alternative de la c'est-à-dire ni c'est 600 ni fait encore de 92 bon il y a la je donc alternative ko de doka boy dokana mais suma chefale voilà suma ate woloni suma chefale njagwala. Ou l'alternance que la l'alternance et le changement. Alternance et changement. Alternance et changement. Alternance oui, le changement. Comment ça que le changement avec son rotara bon, son rotara en tout donc bon, cadeau que beaucoup engagés dans la tenaya et mamna bano. Ambe non. Ambe trop banco. Ambe non. C'est-à-dire que nous avons un projet de société. Nous avons fait un strade. Pour dire que nous avons fait un parce que nous avons fait un cadron comme il a fait donc, dans ce cas, vous ko alternance ko le changement o bayra ko changement de alternance ko jagwala walu ka alternance de changement ta ko bon donc là olu be néolibéralisme stratégique bon on ko quand néolibéralisme na be socialisme stratégique mais on be démocratie populaire de nos faits 600 sénégalais bagamara la moni kelaw ani bolla barakelaw ani jago kelaw olu ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ minnu be ni bɛɛ lajɛlen bisi ka kila ka a di jamana wɛrɛ ma olu k'an bisi ka kila ka dɔ ta an kun an k'olu gɛn ka bɔ fanga la olu de bɛ fanga la kabini 92 ça c'est la bourgeoisie entière de l'État et affairiste olu de bɛ fanga la i b'a ye u ka manifestation dɔ ye min ye i b'a dɔn opérateur économique n'i ye Baaratugula ninnu lajɛ sisan Baaratugula dɔ ye exemple dɔ ye Baaratugula n'a bɛ taa ka taa mɔgɔw ka tari ba 23 minɛ yan fɛ a bɛ taa tari ba 2 minɛ yan fɛ a b'o de la mais ale bɛ mun k'o bɛɛ la ale kelen tɛ o ale bɛ k'a ta dɔw de ye o tuma dugukolo a n'a sanfɛla n'a dugukolo labɛn u b'a bɛɛ ta ka taa u bɛ mɔgɔw gɛn ni fanga ye sariya t'u bolo droit t'u bolo k'i gɛn ka bɔ i ka dugukolo minɛ la k'a k'u ta ye donc voilà o ye ka fanga de ta ka tila ka fɛn minɛ mɔgɔw la bon maintenant u b'o la a lajɛ kɛ Adama Sangare ni sugu tigila mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na
o ye sugu feere ko miliyari wolonwula bisaba ni wolonwula mɔgɔ tɛ ale ma sɛgɛrɛ tɛ o ale kɔni ye mɔgɔ ye dɔrɔn u b'ale bila baara la ale b'a to a tɔnɔ bɔ donc u b'o o bourgeoisie in de ka mɔgɔ bolo la ka a wɔgɔmɛ ka bɔ bolo k'a ta ka wɔgɔmɛ ka bɔ bolo k'a ta u tɛ baara kɛ u bɛ jamana ci. donc o de kama o bɛ kɛ donc kɛlɛ e ka miirina in tɛ politique miirina ye e ka miirina in olu ka jate la olu se k'o faamu quoi. olu se k'o faamuya. mais est ce que jamana kɔnɔdenw b'a faamu cogo jumɛn na k'a fɔ ko alternance ni alternative jamana kɔnɔdenw b'a faamu ma d'u ma o dɔ y'a miiri dɔrɔn denmisɛnninw ka na dɔ y'a miiri dɔrɔn i bɛ kɛ ka taa a kɔnɔ dɔrɔn de ou bien. u y'a ko de ko an ka waati sera k'an ka waati sera denmisɛnninw ko k'a ka waati kɛ mais denmisɛnnin minnu ko k'u ka waati sera olu bɛ kɔrɔlen bɛ sen na olu ko dɔrɔn an ka dɔɔnin bɔ a la k'a yɛlɛma ta ka bɔ tan mais a bɛɛ y'a sugu kelen i ye ba i ye peinture finman k'a la o ye peinture jɛman k'a la ba don ba ye ba de donc o de y'olu ta ye bon maintenant u ka nin alternance ninnu ne t'a kɔnɔ donc anw t'a kɔnɔ du tout. voilà donc maintenant o de kɛra ka bɔ Paris Monsieur Sako fɛ ale ko i ka fɛlɛ accord ko la parce que ale ye agriculture ni santé minnu fɔ an tun y'a an tun ye kumana accord ko in na o accord ko in accord sera ka min kɛ jamana kɔnɔ dɔrɔn n'o ye o kan ka kɔnɔ ye a sera k'a to maramafɛn tun bɛ mouvement minnu bolo n'o ye MNLA ni ASUA ye o ye maramafɛn jɔ o ni jamanadenw ɲɛmɔgɔ ka kuma bon o n'a bɔra o la ne ye jamana fanga wɛrɛ la accord in na ne ye ka jate min ye dɔrɔn an yɛrɛ dama ka sigi an ka bɛn ko dɔ kɔnɔ mais sigi se ka kɛ fo danaya bon ne dun b'a dɔn danaya bɛ ne ma ka se ninnu yɔrɔ n ma ko dogoli f'u ɲɛna n ma ban ka n ka tiɲɛ f'u ɲɛna n y'u faamuya u ka taabolo la n y'u faamuya ka taabolo la n tilala ka sɔn fɛn y'u bolo ka tila ka ban fɛn n'aw bolo donc o fana bɛ n bonya a kɔnɔna na ne hakili la o de kama ne y'a fɔ k'a fɔ ni ne ye san 1 sɔrɔ a la ni ma ɲɛnabɔ n bɛ a ka fanga d'aw ma n bɛ fanga sigi jamanadenw ma k'a fɔ vraiment ne tɛ se quoi. mais tonton Mamari ko bon min ye a bɛ santé ko kuma min fɔ n tɛ hali kumajan ko la kɛnɛya ni kɛnɛya ne ka jate la o donni kan ka da fanga de kun bon an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na Mali commune bɛɛ ka kan ni dɔgɔtɔrɔ ye médecin a commune bɛɛ kelen-kelen na a ka kan ni médecin wa Mali cercle bɛɛ ka kan ni spécialité 3 fo 4 ɲɔgɔnna ye a ka yɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ occupé mɔgɔ kɛyɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ ɲinw na minnu bɛ se ka opération kɛ minnu bɛ ɲɛsin muso banaw la o kan ka kɛ an ka cercle bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kɔrɔ ko kɛnɛya ni kalan n'an ka budget fanba bɛ taa kɔnɔ a bɛ taga kɔnɔ o tuma école karamɔgɔ minnu b'u bolola yen école mɔgɔ 15 ninnu k'olu kɛ école communautaire ye k'o ta ka fɔ ko sɛgɛnbatɔ ka tila ka wari bɔ ka kalakala sara tuguni bon o tɛ se ka ɲɛ o donc o école karamɔgɔ 15 b'a bɛɛ don fonction publique la n'a bɛ kɛ min y'an bolo an b'a k'o ye c'est à dire que jamana tɛ se ka to tan quoi donc o ye ka fɛnkɛ ta ye mɔgɔ minnu bɛ santé communautaire fana na mais santé communautaire ninnu u ka baarakɛlaw olu fana kan ka taa ka don faso de kun faso de kan ka u ka salaire ta n'i y'a ta sisan wari min bɛ don fonction publique kɔnɔ fonctionnaire hakɛ min bɛ yen n'u kɛlen bɛ ka u sara mais u ka wari bɛ bɔ hali armée kɔnɔ a bɛ ten koyi armée b'a fɔ tuma dɔ ko effectif ko 500 e bɛ 500 personnes déclarées ko i ka effectif ye i b'a sɔrɔ 100 personnes de i ka effectif ye o 500 personnes o bɛ bɔ budget kɔnɔ ka na di e ma donc bɛɛ b'i ka dunta la ka yɛlɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ 500 de bɛ mɔgɔ 500 e b'o fɔ ko b'i bolo mɔgɔ 200 b'i bolo ou bien mɔgɔ 100 de b'i bolo bon wari bɛ bɔ ka taga yen mais n'i ye hakɛ yɛrɛ fɔ wari caman bɛ ka don armée kɔnɔ bi ka bɔ a nɔ t'i ye a tɛ se a bɛ dɔn fonction publique fana bɛ o cogo la donc o ye santé ko cogoya ye ani kalan ne b'a bɛɛ don ɲɔgɔn na. docteur Mamari ko an bɛ don min na i ko bi magistrats docteurs kalanfaw bololabaarakɛlaw sɛnɛkɛlaw hali ka taa se fo sɔrɔsiw ma a fɛn fɛn mana dogo sɔrɔ a bɛɛ ko e Mamari ko o dɔnni don e Mamari ko ye ɲinan e bɛ campagne na est ce que e kun ka n'a sɔrɔ ko an ma n'a sɔrɔ e ka jate la est ce que e kun ka campagne kɛ bilen nin kɔfɛ wa. tiɲɛ la ne ma ka campagne kɛ tiɲɛ la ne ma ka campagne kɛ ni minnu ye faamu sɔrɔ mais u b'u lasira an ye de fɔlɔ u bɔra tan Amadu ko n'an ye fanga ta jamana fankelen bɛ boli dɔw bɛ to tan a donna tan a bɔra tan i mago bɛ jama la e bɛ jamana fankelen la boli cogo jumɛn dɔw bɛ yen u bɛ lakile dɔw bɛ yen u tɛ se ka lakile o de y'a to ne ko n ko mɔgɔ fili sunugu tɛ ne bolo o cogo fɛ sugu la donc u bɛ ka maliyɛnw papa de maliyɛnw siran don lakileni yɛrɛ de ye voilà a kɛra mɔgɔ maliyɛnw ɲɛna ko ni lakileni nana ko a tɛ fɛn sɔrɔ ou bien k'ale bɛ taa kaso la mais ne kaso in yɛrɛ walahi Sidiki i bɛ fanga jan sɛgɛn kaso in n b'a vide
parce que mɔgɔ caman bɛ kaso la u man ka kɛ kaso la n b'a vide caman bɛ bɔ a la fɛn fɛn bɛ yen n'a fɔ u bɛ jugement kɔnɔ ka san 3 e ma juge e sigira e faso kɔnɔ e bɛ mun kɛ kaso bon kɔnɔ n'a ye ɲininkali laban donc o la u bɛ ka u lasiran u yɛrɛ de ɲɛ mais ne tɛ a tɛ fɛn kɛ ne la yɔrɔ min na a tɛ fɛn kɛ ne la yɔrɔ min na u m'a faamuya mɔgɔw m'a faamuya parce que u ma da u yɛrɛ la fo maliyɛnw ka da yɛrɛ la ka sɔn u yɛrɛ ka k'u yɛrɛ fɛ n'o fɛn saba in n'u kabini lawale dɔ bɛ fɔ an ɲɛna n'o dusu tara sisan an bɛ wuli sisan mɔgɔ kelen sɔrɔ tɛ fɛn ye o. docteur Mamadu ko ɲininkali laban ni i bɛna o bɔlen kɔfɛ sa an bɛna kuma laban di ma o ye minnu filɛ ka caman bɛ ka nafolo min fara ɲɔgɔn kan ka campagne kɛ n'o ye yɛlɛma fɔ ye u bɛ ka nafolo de di mɔgɔ ma ka taa o kɛnɛ ninnu kan o kɛnɛ kelen kan u b'u jɔ k'u bɛna yugu kɛlɛ olu ye mɔgɔ ka taa ye yugu ye mais e bɛ se ka bilasirali jumɛn di an ma parce que an mago b'o la bi ka bɔ e yɔrɔ. i b'a dɔn fɛn min wala o y'a dɔn fɛn min yɛrɛ bɛ nin jukɔrɔ dɛ caman bɛ ka jamana feere jamanadenw yɛrɛ bɛ k'u san sɔngɔ fankelen dɔ dun après u bɛna u kasi parce que feere kɔfɛ fo wari de ka bɔ n'an bɛ taa wari ɲini na campagne na jamana kɔ ka to sa la a bɛ f'i ɲɛna k'a fɔ ayiwa mais aw yɛrɛ bɛna ko n ka wari d'aw ma aw ka campagne kɛ o e bɛ se ka mun kɛ ne ye ni e ye fanga ta n ko o de bɛ poser an kun yɔrɔ bɛɛ. Poser fana ko yɔrɔ caman na u b'a fɔ ko ayiwa siriw ka dugu yen a kɛnɛ ka di kosɛbɛ baaba dɔ bɛ yen u bɛɛ kɔnɔ sanu b'a jukɔrɔ donc n b'o yɔrɔ tigɛ ka d'i ma wariw bɛ sɔrɔ la ten de aw tuma bɛ yɔrɔ jumɛn o ye jamana boso de ye jamana boso wari de b'u bolo ka mɔgɔw san n'a ye donc o de bɛ sen na o ma daminɛ bi dɛ bi m'o bila sen donc jamana n'an anw taara yɔrɔ la ni mɔgɔw ko i bɛ n'i ka jamana boso mɔgɔw ko tuma k'i bɛ fɔ ko i b'a kɛ ko après k'i b'i ko dogo n'i y'o ko dogo i ye su ye donc i ka to i ka jamana ka hɔrɔnya jamanadenw ka faamuyali sɔrɔ ni jamanadenw ye faamuyali sɔrɔ n'olu farali kan n'olu ye wuli ka jɔ kɛ o tuma jamana nafa sɔrɔ sira taabolo bɛ dɔn fɛn min b'an bolo an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la sɔrɔ min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ se ka maliyɛnw bali kɔngɔ la a bɛ se ka maliyɛnw a to u bɛ se ka furakɛ a bɛ se ka maliyɛnw to u bɛ se ka kalan bɛ se ka kɛ donc nka a ka dɔgɔ mɔgɔ dama dunkojuguya mɔgɔ dama ka dunkojuguya ma an ka bi kɛnɛ sigi ka kuma kuncɛ sa i bɛna kuma kuncɛ fɔ n bɛ foli ni tanu lase mɔgɔw ma minnu tɛ parti sali conseillers ye nka u ye ne ka parrainage bɔ n b'olu fo k'u waleɲuman dɔn u ma wari minɛ caman bɛ yen u ma wari minɛ dɛ bon dɔw ta kɛra cogoya min na n t'a si dɔn parce que dɔw ko nana ka na don kan dɔw taara ka taa mɔgɔw kama k'a minɛ u la ka na n'a ye ka na d'a ma n bɛ se ka fɔ vraiment n b'u fo ka d'a kan n'a kun fɔra ko ne ka parrainage wari minnu bɛ ka da mɔgɔ kun ko dara ne kun ko ne ko bon n tɛ se ka ta parce que parrainage ko in ni yɛrɛ ka document administratif yɛrɛ feere n'an ye fanga ta a bɛ dabila parrainage yɛrɛ tɛ taa conseil tɛ parrainage kɛ tugun député tɛ parrainage kɛ tugun i bɛ taa jamanadenw de nɔfɛ ka parrainage kɛ bon wari ko fana na n ye mɔgɔ minnu sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ ko wari de minɛla parrainage la parce que jamana ci don donc o fana y'a dama kiri de donc an b'u bɔ ko la maintenant sisan n b'olu fo mɔgɔ minnu fana y'u bolo bila u kun k'an dɛmɛ miliyɔn 25 sɔrɔli la an b'olu fana ka d'a kan a gɛlɛyara an bolo kojugu donc n'i y'olu fo sisan n b'a fɛ ka fɔ jamanaden tɔw ɲɛna sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw ni mɔnikɛlaw baarakɛlaw nin y'aw ka fanga de natɔ ye nin y'aw ka fanga de natɔ ye dɛ n'aw wulila k'aw cɛsiri ani denmisɛnninw minnu bɛ gɛlɛya la n ye donna sugu kɔnɔ bi n nana bari sugukɔnɔmɔgɔw la ka don sugu kɔnɔ bi denmisɛnninw wulila ka tugu an nɔfɛ ka gudɔrɔn mobili la ka boli an nɔfɛ ka bɔ kabiri malitɛli da la fo artisanat da la denmisɛnnin ninnu bɛ boli an nɔfɛ n bɛ ka ko bɛɛ kɛ u ka segin u ma sɔn ka segin o bɛ don ne sɔndɔmɛ de la a b'a yɛrɛ k'a fɔ yɛlɛma ka di ninnu ye yɛlɛma ka d'u ye u ma jɛlen nɔ ma mɛn u kɛlen bɛ k'u ma jɛ u kɛlen bɛ k'u la u kɛlen bɛ k'u kuma yɛlɛ la donc o la n b'a fɔ yen na u k'a faamuya faso jama ka fanga d'a ma an ka sebaya don o de ye démocratie ye o démocratie coup d'état tɛ se ka k'o la dɛ coup d'état foyi tɛ se ka k'o la donc sɔrɔdasi minnu bɛ sisan n bɛ min fɔ fanga kɔni ma u bɛ ka kuma caman fɔ nkalon b'a la dɛ k'a fɔ ko karitiw bɛ ka taa u bɛ ka taa yan fɛ a bɛ ka taa fɛn nkalon b'a la u yɛrɛ u y'a faamuya fu donna sɔrɔdasiw yɛrɛ kan sisan parce que u hakili la ko sɔrɔdasiw bɛna kuli ka ko kɛ
udona katika kakati chika yeleke ko ka do mite kata yanfe kamara mafondo takata yanfe o koro ka fokute nyumani la koro kute nyumani la donc là uka blo kuna dro ka fo ambela kana yoro mi dro ko kele jelia ko wodi ambela kana roy wodi ambe kishi roy wodi mala ka malikishi amina ala ka malikishi itma anga kene kansa kene mina wala ko grand interview imam mambolo ala di docteur Mamar ko docteur Mamar ko ale to mi be no ko sadi itma ale ga chebo woni ko ka nyimo do bi ambe bitable itma ka ani ala fe ala ka entre le wi itma kibara ko do so lampe sa ke na balay amo fu ka wali no do mana ka ay ala ka ko bi grand interview aga chef ami ko merci